Sandro Mekalli fisellem telespettaturi kollha ta' TVM2 nilqgħukom għal programm ieħor mis-sensiela Notes, programm numru 4. Kif antiċpajnilkom fil-ġimgħat li għaddew il-programm tal-lum se jkun kollu kemm hu dedikat għat-38 edizzjoni ta' Rolex Middle Series filmati mill-isbaħ tal-ftuħ tal-bidu ta' din it-tellieqa rinomata internazzjonalment. Eżek żammit ftit minuti qabel toħorġu, ftit minuti qabel l-istart. Kif qed tħossukom l-ewwel mbagħad nitkellmu ftit ukoll dwar l-idea ta' ġarħed. Xi ċitati? Ejwa, kulħadd insab eċitat min għadi l-ewwel darba. Qed jagħmel Rolex Middle Series, jiena li għadi t-tielet darba, imma jisu l-ewwel darba x'peress għamilna tim ġdid, tim bidejja differenti. Ukoll hija xagħa differenti, xagħa ġdida, ġifieri qed nidħol din il-mentalità li this is not something of the usual, fim? Ġifieri eċċitati kollha kemm aħna ninsabu wkoll preparati għax għamilna ħafna training, għatellaqna kważi fit-tlielaq importanti l-kbar ta' lokal biex aħna nkunu preparati għal dan l-avveniment. Hija dik hija. Zek, ġarħed, l-idea li l-crew jkun kollu żagħżugħ, mix ma' esperjenza, però l-maġġor parti tkun kollha baħħara sailors żgħar li ovvjament lajtu mill-akkademji rispettivi. Eżatt. Din hija idea li ilna naħsbu fuqha. Jiena u ngħid Karl ilna ngħidu jalla jkollna xi dgħajsa xi darba biex nkunu nagħmlu U-team. U din l-opportunità qasna fuq kif ġiet sajjetta fil-Bnazzi u vera ħadna pjaċir. Bdiet fil-bidu tas-sajf li nibdew niltaqgħu bħala grupp fuq din id-dgħajsa, żgħażagħ, mhux daw iż-żgħażagħ li taraw hawnhekk biss, però qegħdin grupp ta' xi 20 ruħ, ħalli mhux dejjem kollha l-istess nies min ma jistax min jista'. Però l-Middle Series intażel dan il-grupp wara ċertu training, ċertu jisu skrutinju żgħir xejn kbir, u ntażel dan il-grupp. U l-idea hija li nresqu dawk in-nies minn laser u l-Optimist għal yacht sailing, għal offshore racing, li għaw Malta wara l-laser, ġifieri wara l-età ta' 16 sena, wara titla' fuq laser, però mbagħad what's next? X'inhu l-pass li jmiss? U dak kien il-pass li jmiss. Għandna Rolex Middle Series tiġi għandna, minflok aħna mmorru x'imkien biex intelqu, ġifieri għandna dak il-benefiċċju wkoll. Allura għadna might as well, issa nibdew naraw kif iż-żgħażagħ daqsi u iżgħar minni jibdew itelqu din it-tellieqa. Tek, id-dajsa ta'kom mikrija xi ħadd tgħidilkom qed jafdakom biex ittelqu biha, xi tgħidli fuqha? Id-dajsa għandna benefattur li qed jisponsor għandna kollox, mill-expenditures kollha, bl-ikel kollox, bil-dajsa ġifieri. Aħna grati ħafna lejn dan il-benefattur li m'għandix kliem biex nirringrazzjah dal-bniedem għax qed jagħti esperjenza lilna, qed jagħti din isa confidence fina, għandu konfidenza kbira fina li aħna kapaċi immorru tajjeb. Infatti, u ħajtelaq fuq dajsa tiegħu u qed jibżel ħanadduh. Tkun fl-istess klassi? Le, imma xort għandna ċans għall-overall nadduh. Finalment, ma nistax ma nsaqsikx hekk qabel il-ftuħ l-aspirazzjoni tagħkom, it-target x'inhu? A respectable finish fil-klassi tagħkom jew tipprovu tiċċellenġjaw anke għall-onuri jew l-importanti li tispiċċa u ma jinqala xejn kollox imur tajjeb sa tmiem. Li nispiċċaw nimorru kollox tajjeb sew li ma ħadd ma jweġġa' d-dajsa tibqa' intakti għal dak huwa l-ewwel punt, l-ewwel ħsieb tagħna. Mbagħad nibdew naħsbu fuq il-klassi. Aħna konfinti u konfidenti kapaċi nġibu at least top 3 finish jew top 5 fil-klassi li jekk aħna nġibu top 5, top 3 aħna nkunu verament kontenti. Però dejjem hemm l-overall, ġifieri l-overall hija ħaġa sabiħa kun irbħuha, però t-temp bħalissa tixeqleb lejn dajes huma kemm xejn ta' statura ikbar.
minn tagħna, naħabba li ġejda xejn rieħ minn upwind, ġifieri ġofina. Però ma f'dettalja ma tista' tiskludi xejn. Għandek 606 mili u allura ma tistax tgħid x'se jinqala. Nawguralkom Zak. Richard, a very young crew on Jarhead. First of all, why are you doing this? What's the scope behind it? Well, Malta has a big talent pool of young sailors, but predominantly they sail in dinghies. And the foundation is about taking those young sailors from dinghies to offshore racing. So basically, you've chosen your crew. Was there a process how they managed to be called for the final crew to participate in this race? Yes, absolutely. We've got many young people who have applied. We have so far about 25 young people. We sailed with about half of those number, and then during that sailing process I selected what I felt were the most experienced 5 for this year's Rolex Middle Sea race, largely because we started quite late in the summer, so we didn't have a lot of time. In subsequent years, we plan to allow and get more of the young people sailing. So the team of 5 that we're taking this year, maybe next year they won't be on the boat and they'll be on other boats. We want to get all the young people who have an interest for this sailing on the Jarhead Youth Foundation. U bekk wasanna fit-tmiem l-ewwel parti ta' dan il-programm. Program numru 4 mis-sensiela Nozz. Nfakkarkom fis-socials tagħna TVM Sport għandu kemm il-paġna ta' Facebook kif ukoll it-Twitter page tiegħu uffiċjali, però anki Nozz għandu il-paġna ta' Facebook. Għamlulna like, għamlulna share ta' diversi ritratti u anki videos li konna tintellaw fil-jiem li għaddew relatati ovvjament mal-yachts li tipparteċipaw fit-38 edizzjoni tar-Rolex Middle Sea Race. Fit-tieni parti tal-programm iktar filmati kif ukoll il-previżjoni ta' min se jerbaħ il-line honors u ovvjament l-unuri overall. Nilqawkom għat-tieni parti tal-programm Nozz, eżis telespettaturi segwaċi tal-programm Nozz, grazzi tal-li għadkom magħna fuq TVM2. Fakkarkom ukoll li dan il-programm ikollu wkoll repetizzjoni on demand fis-sezzjoni tvm.com.mt għal 6 ijiem sħaħ. F'din il-parti se nkunu tinxandru issa intervista li ħal kollega ġurnalista TVM Keith Demikoli ma' Alex Thompson, wieħed mill-VIPs jekk imsejħa li hawn Malta li se jkun jagħti ħusem abbord il-yacht Hugo Boss. Abbord yacht partikolari għaliex se jkun qiegħed jikkompeti double-handed, klassi partikolari. Well, I would like to win. But you know, the main thing is to compete, do the best we can, and then we'll have to see how the weather treats us and how it works with our handicap. You never really know, with sailing. It can change at the very last minute. Yeah, absolutely. You've been around the world, literally, competing in open sea races. So can you tell us about the particularities of this race? Well, you know, the ocean classics, the Sydney Hobart race, the Fastnet, the Middle Sea races, you know, they're all quite different, and but they're all got their own little challenges. You know, the Fastnet race is very tidal. The water's always moving. The Sydney Hobart is, you know, you often get Southern Ocean conditions. And the Middle Sea race is, you know, is defined by Sicily, really, and often you can have a completely different weather conditions north of Sicily than you do south. So it's challenging in its own ways. But I think in terms of scenery, I think the Rolex Middle Sea race is one of the best. You know, to be able to go around an active volcano is quite extraordinary in my world. You had an extraordinary journey throughout your career. You won the first world race aged 25, and it was a solo race. What is the biggest difference competing in a boat race such as the Rolex Middle Sea race and a solo race without any help whatsoever on board? You know, I think as if you take more than 2 people, more than 1 person is a crew. So when you sail with a crew, it's a much more physical race, and mentally it's easier because you get to share the highs and the lows with other people. When you race alone, you still have the physicality, but you cannot share
these emotions, and so it makes it a much more of a mental game. So that's the difference, I think. Single-handed is mental. As soon as you sell more than one person, then it becomes a physical game. But I do like sharing the moments with other people. I think that's important. Yeah, Alex, and the final question is, what was the toughest moment throughout your career while sailing? No, I've had a few. One of the toughest though probably was abandoning my boat into a life raft in 2006, halfway between Africa and Antarctica, and then being rescued by another competitor. So with losing my boat was hard, because most people would view it as a machine, but for us it's got personality. In some ways it's a person. And the biggest emotion I felt was sadness. So that was probably the toughest. But you have to, in this game, you know that something's going to happen. You expect the unexpected, and so you have to be able to prepare for that and be able to deal with that journey. In some ways, success isn't necessarily defined by the end result. It's the journey that we go on, and if the journey's too easy, it's meaningless. Naraw dawna id-disa dajes, sadattant kif tajjeb ngħidilkom il-lista ta' parteċipanti li għandna allura hawnhekk. Għandna lil-Belka 2 li ġejja mir-Russja, mbagħad għandna Frankfurt ukoll element Russu, u kif qal tajjeb anke Mark. L-element Russu fil-Middle Sea Race qed kull ma jmur isir wieħed massiġġ, u mbagħad għandna l-Hydra Performance Yacht Charter, għandna lil-Lolita mill-Ungerija, Tante Anni li hija dajsa Ġermaniża, il-Tonnerre de Glen li ġejja Tonnerre de Glen li jidher li propju dan l-element Olandiż li jidher li ħass sopravventu qiegħed allura fl-ewwel pożizzjoni f'dan il-mument. Tonnerre de Glen nistennew anke li jaslu propju bħalissa dejjem minn taħt Sant'Angelo. Għandna taqtija interessanti hawnhekk bejn żewġ elementi, jidher li għandna Tonnerre de Glen, u mbagħad nidentifikaw anke eventwalment ras imbras propju il-jott li ieħor kont qed ngħid, u mbagħad għandna lil Vamos Adelante, Werewolf of 5 Star u lil Zahir. Però għandna kif kont qed ngħid din it-taqtija interessantissima hawnhekk għandna Tonnerre de Glen li jinsab fuq quddiem, tistgħu taraw l-eqreb wieħed lejn il-kamera, u mbagħad fid-distanza nistgħu naraw propju il-jott Russu, il-jott Russu lider illi huwa propju il-jott Belka 2 illi għamilt referenza għalih, però sissa Tonnerre de Glen jieħu dak in-nofs dajsa vantaġġ issa iktar u iktar illa li m'għandux min jilqalu ir-riħ, allura daka il-fatt illi se jkompli jżid dina il-vantaġġ u dritt lejn il-bokka tal-port, segwit kif għadna minn Belka 2 illi tinsab fit-tieni pożizzjoni, u fit-tielet pożizzjoni għandna lil Frankfurt, anke wieħed jista' jaraf mill-qluħ illi għażel jaqbel ukoll dak kif qed tara il-boats kważi kollha għandhom il-boom fin-naħa ta' quddiem sewwa, daw ikollhom asymmetric sails biex daw jisparaw taħt meta jkollhom ir-riħ tajjeb biex jinżlu favur ir-riħ. U jipplejnjaw, jiġifieri dajes li jirnexxielhom jiġru ħafna. Mhux bħal sailing boats konvenzjonali fejn inti għandek il-ħall speed u dan ħajżommok lura sewwa li inti ma tistax tagħmel iktar minn pereżempju 8 knots, 9 knots. Dawn jipplejnjaw u jtellgħu 18 u 20 knots meta jkollhom il-kondizzjonijiet tajbin. jidher li hemm 3 dajes, potenzjalment 4 li kollha qegħdin jimmiraw għall-ewwel pożizzjoni, però għandna żewġ dajes li huma Coxswain hawnhekk, Coxswain 50 li huma tip ta' dajsa li diġà rebħu din it-tiġrija.
Dana Kuka 3 nistgħu naraw hawnhekk anke permezz tal-screens tagħkom, nistgħu naraw il-vantaġġ li fetaħ anke jekk qed ikun attakkat u għandu Olympic medalist bħala skipper da Mitch Booth. U warajhom fil-fatt teasing machine mek propju hija il-dajsa Franċiża. Però nistgħu naraw mbagħad żewġ dajjes Taljani, id-dajs Taljana propju li id-dajsa Taljana naraw anke li ma tidher li freċċa rossa li kont qed tagħmel referenza għaliha illi fil-fatt tidher illi tinsab fit-tieni pożizzjoni. Sadattant qed ikompli jissikka Kuka 3 u hawnhekk għal dak l-element li kont qed nagħmellek referenza għalih tidher Kuka 3 iktar qed imur lejn ix-xelluk biex ftit għall-inqas mill-postazzjoni tagħna dejjem jissikka kemm jista' lill-freċċa rossa biex itellef. Ħajtellifha milli anke joħdilha r-riħ. Għax imbagħad ir-riħ li jkollha ma jkunx ikun biddel daqsxejn dik id-direzzjoni, allura anke l-angle li jkollhom jinżlu l-isfel. Freċċa rossa għalqet id-distakk irridu ngħidu li kien fetaħ inizjalment Kuka 3, però mod makak irridu ngħidu Kuka 3 biex ngħidu hekk ħadlu trajettorja għalqu. U allura ġala darba għalaqlu trajettorja bil-fors li freċċa rossa kellha xi ftit jowwis tnaqqas minn dak l-andament veloċissimu li kienet titfih biex approfitta ruħu minnu mbagħad id-dajsa Franċiża li konna qegħdin nitkellmu propju aktar kmieni dwarha. Naraw kif se jkompli jiżviluppa freċċa rossa b'mod makak issa taqleb fuq in-naħa l-oħra issegwi biex ngħidu hekk bħal dell. Ara kemm tilef. Tilef enormement fil-fatt, tilef kważi żied issa. Fil-li kien kważi se jaqbżu, issa ġifieri tilef xi 3 tuliet ta' kien ma kak wisq hekk Kuka 3. Il-mod kif għalaqlu trajettorja letteralment ma ħallilu l-ebda spazju minn fejn jgħaddi, kważi. Fil-futbol ngħidu lab ir-raġel u ħalli hemmhekk lampa stampa meta ġew hawnhekk taħt il-qampjena. Xi ħadd li qabeż il-line qed nisma' horn. Ifisser li xi ħadd qabeż il-line u jkun jidħlu lura. Mhux kollha, ma naħsibx li hija general recall, imma smajt il-horn u allura hemm dajsa partikolari illi ovvjament jidher naraw daqsxejn minn se jkun din id-dajsa illi jista' jekk ejja ngħidu. Dak wara ħsejdu. U naħseb li dak u jidher illi fil-fatt ekku naraw daqsxejn propju liema minn dawn hija l-dajsa Karo illi fil-fatt jidher kif smajtu anke kif irrimarka mill-ewwel espertana hawnhekk propju Mark Napier, id-dajsa li ħadet il-ħorn u allura propju telqet qabel dika Elliot u naturalment individwat mill-ewwel mill-għajnejna stiesa biex ngħidu hekk isertqu illi ikun hemm tal-ġurija esperta. U nistgħu nimmaġinaw id-diżappunt illi jkollhom wara li tkun ilek tistenna tagħmel jump start bħal dak propju titlaq minn fuq il-linja tatluq qabel il-ħin. U issa letteralment f'kundizzjonijiet bħal dawn id-divarju li jinfetaħ ikun wieħed. Hija daqsxejn imbarazzanti, hija imbarazzanti għalih. Imma affarijiet li jiġru. Eżattament. Sadantant naraw illi fuq quddiem għandna id-dajsa Amerikana. Hawnhekk id-dajsa Proteus fuq quddiem verament tluq bellezza, tluq mill-aqwa għalihom. Fil-waqt li qed naraw hawnhekk it-tagging tad-dajsa illi Momo. Tistgħu tapprezzaw anke t-teknoloġija li hemm f'dawn id-dajes. Fil-waqt li għandna mbagħad dawn it-trio hawnhekk seg minn Ugo Boss u mbagħad għandna propju il-dajsa l-oħra Ingliża li hija Leopard ukoll hemm ambizzjonijiet kbar għal dan it-tim Leopard. Luħ enormi hawnhekk kważi il-aħħaq u jaqbeż il-barrakka t'isfel bħala għoli. U tistgħu taraw il-veloċità hawnhekk se tkun taqtija interessanti. Leopard bħal donnu issa qabad ritmu veloċissimu. Nistgħu naraw illi anke t-tim Amerikan Proteus qed jara propju l-minaċċa ġejja warajh
qed inaqqas il-ħin kollu hawnhekk waqt dan il-ħruġ mill-port. Ugo Boss li jaqta' lura sew hawnhekk ma jibqax ma' trio ta' quddiem sa jiġi superat ukoll propju mill-dajsa l-oħra mill-Momo fil-waqt li team Amerikan li konna qed nagħmlu referenza għalih Proteus qed jara l-minaċċa dejjem tikber, dejjem tagħlaq. Irridu naraw issa min minnhom se jkun kapaċi bejn Leopard u propju u dajsa Amerikana Proteus, pero jidher li Proteus żamm il-vantaġġ inizjali, Leopard ma kienx kapaċi iżomm dak il-momentum milli kellu u baqa' dika biex ngħidu hekk dika dajsa u nofs ta' vantaġġ sa jżommu l-umenu sal-bokka tal-port. Għax huma jridu jimxu kemm jista' jkun viċin dik il-bokka tal-port biex jagħmlu l-bagat. Hemmhekk hemm barra għandna baga li jridu jduru magħha. U bekk ġejna fit-tmiem il-programm numru 4 mis-sensiela Nots. Grazzi ħafna tal-li kontu magħna, grazzi wkoll tal-kummenti pożittivi li tittuna fuq il-paġni ta' TVM Sport, Facebook u anki Twitter u anki fuq il-paġna ta' Facebook ta' Nots. Il-ġimgħa d-dieħla programm numru 5 nkunu magħkom b'diversi intervisti ma' diversi rebbieħa li se jkunu għadin fost il-protagonisti fiċ-ċerimonja tal-eluq u taċ-ċerimonja ta' loti tal-premjazzjoni organizzata mir-Royal Malta Yacht Club. Grazzi lil Josef Azzopardu u lil Jordan Da Giorgio li assistewni fil-produzzjoni ta' dan il-programm sakemm nerġgħu niltaqgħu. Nselmilkom.